I wish current flip phones had a larger and more useful front screen. Para mí, los teléfonos flip no tienen la suficiente batería y es algo que echo de menos. Credo che ad oggi gli smartphone flip non abbiano una fotocamera ad alte prestazioni. Wow. I've never seen a front screen that can do this before. It's huge. Bellissimo.